Pilipinas. Gikan sa hawanan sa Misco Radio 87.5 FM, amo karon inatod ang mga maundanong balita. Pinaagi sa Misco Radio Patrol Balita sa hapon. Dinhi inyong masayran ang nagkadaiyang labas ng mga balita sa atong palibot. Misco Radio Patrol Balita sa hapon. Ug karon ang inyong mga tigbalita. Maayong hapon, Misamis Oriental, tibok na suringon man, tibok kalibutan, nga naabot sa atong Sibiyahan. Adlong Huwebes karon, Hulyo 2, tuig 2026. Nagapaminaw kamo sa Miss O Radio 87.5 News FM. Kinyong tigbalita, Miss Or Step Berganyo. Alang sa Miss O Radio, Patrol Balita sa hapon. Kini managunang balita, karong orasa. Sa balita sa pauglat sa kusog. Jimmy Alapag mo balik sa nasod isip coaching staff sa NLEX ug mga bagong roster sa Gilas 3x3 gitakdang madugangan. Sa celebrity balita. Taylor Swift ug Travis Kelce gitakdang magpakasal na ug Agot Isidro mo pahigayon og konsyerto. Alang sa balita sa negosyo. 3.1 trillion pesos nga PPP projects nakalinya sa nasud o 1.43 trillion pesos gibalik sa SMC sa ekonomiya sa nasud. Sa balita gawas sa nasud. Grabing kainit og wildfires na nalasa sa US og libreng visa fees sa South Korea alang sa group tourist gipahulagwayan. Sa balita sunod sa nasud. PBBM may bisita sa Canada ug DepEd nagpasidaan batok sa paggamit og gadget sa panahon sa klase. Sa balita sa rehiyon. Misamis Occidental, mas gipalapad ang kalsada og imbensyon ug kaalam program alang sa magtutudlo gipahigayon sa Camiguin. Alang sa balitang lokal. Turnover sa Project 4H sa Kalipay National High School gipahigayon. Samtang think before you share pahimangno sa CMISID og edukasyon ug trabaho gitutukan sa El Salvador City. Samtang dugang balitang lokal, 3.5 million pesos suhulan sa mga EEDW beneficiaries gipanghatag sa Hingoog City ug Kamuayan Bridge sa Balingasag gitakdang pagasugdan na. Sa pulis balita. Top 10 most wanted sa Misamis Occidental, sikop sa Zamboanga ug top 2 usab nga most wanted sa Region 10 sa kasong pagpanglugos sikop sa Cebu. At ang mga detalye niini sa atong pagbalik.